Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Muhammad Swandi. Kita pada petang ini akan share cara mengira maximum allowable working pressure dan internal pressure. Right. So, dari segi basic calculation internal pressure menggunakan balus silinder formula. Kalau tuan-tuan ingat nak belajar strength of material. Formula balus ialah untuk tin silinder. T sama dengan PD, hasil darab PD dibahagikan dengan hasil darab 2SE. The actual T formulas in section 8 are just a bit different. So, kalau kita lihat nanti, formula untuk cari thickness dalam ASME code, dia ada penambahbaikan ataupun modification. So, yang ini adalah basic formula, balus cylinder formula untuk tin cylinder. Okay, this module will include the following sections. E sama dengan static head dan MAWP. S adalah allowable stress bagi material yang kita gunakan. E adalah joint efficiency dan T adalah minimum thickness. Minimum thickness. Okay, apa objektif kita pada akhir sesi ini? Mudah-mudahan peserta akan faham the concept of static head, dapat mengira pressure resulting from static head, dapat define vessel MAWP, tahu dan dapat define vessel parts MAWP, dan dapat juga calculate vessel MAWP apabila diberi MAWP for the vessel parts. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan static head? Okay. The weight of liquid applies in force, unit dia adalah pounds. Dalam pembelajaran kita gunakan unit imperial, pounds, dan in pressure kita guna PSI. The higher the liquid height, the greater the pressure. Okay, ini kita tahulah. Macam kita belajar dalam fizik sekolah menengah tu kan. The pressure resulting from liquid height is called static head. Sebagai contoh, ini adalah box kotak yang berdimensi 1/1/1 kaki. So dia punya isi padu dia bersama dengan 1 cubic feet. So 1 cubic foot of water weighs 62.4 pounds. Okay. So kalau 1 cubic meter of water weight dia ialah 1 kilogram. Betul tak? So dalam pounds unit dia ialah 64. So how much force weight is on the bottom of this container? Berapakah weight ataupun force pada dasar kontainer ini? So jawapannya ialah berat air bersama 62.4 pounds. Soalan kedua, how much force is on each square inch of the box bottom? So force kita tahu F sama dengan P bahagi dengan A. A ialah pressure, A ialah area. So 62.4 divided by area di bawah ni ialah 12 kali 12 inci. So jawapannya ialah 0.433 psi. Okay. Right. Okay. Remember, pressure is just how much push is on every square inch. Okay. Itu pressure. Okay. Apa itu? What is static head factor? Water 1 foot high will exert 0.433 psi at the bottom of the container. So 62.4 pounds divided by 144 square inch, kita akan dapat 0.433 psi per foot of water. So jika di sini diberi contoh, what is the pressure at the bottom of 10 feet water pool? So jawapannya ialah 0.433 darab dengan 10 kaki, maka kita akan dapat 4.33 psi.
So the formula for calculating static head pressure is just P for static head equivalent to 0.433 times liquid height in feet. Okay. Okay, diberi contoh exercise 2.1 static head pressure. A deep diving submarine cruising at a depth of 854 feet. What is the static head pressure on this submarine? External pressure lah. Pasal uh, kena pada badan submarine tersebut. So jawapannya ialah 0.433 darab dengan 854. So itulah static head pressure. Okay, yang kedua, a vessel is 50 feet high. Yeah. The vessel will be hydro-tested. When filled with water, what is the pressure at the top of the vessel? So dekat sini dia beritahu 100 psi G pada kedudukan pada aras kosong kaki. Maksudnya ini dia punya starting point lah. So kalau dia tanya apakah static head pada kedudukan ini, maka jawapannya adalah 100 psi lah. Okey, sekiranya when the hydro test pressure at the top of the vessel is 100 psi, what is the total pressure at the bottom? So kalau ke atas ni adalah 100 psi, berapa pula static head pada kedudukan 50 kaki? So jawapannya ialah 100 tambah 0.433 psi darab dengan 50. So itulah jawapannya. Okey, yang ini begitu juga. The 60 feet vessel is filled with water. The pressure at the bottom is 210 psi. What is the pressure at the top? Okey, ini kita kena buat algebra hasil lah. Okey, so 60 darab 0.433 tambah X. Ataupun X tambah 60 darab 0.433 sama dengan 210. Okay, jadi X sama dengan 210 tolak hasil darab 60 dan 0.433. So, itu jawapannya. Baik, seterusnya ialah design pressure. Apakah yang dimaksudkan design pressure? Design pressure used in the design of a vessel component together with the coincident design metal temperature for the purposes of determining the minimum permissible thickness. Static head shall be added to the design pressure. Okay. So ini boleh refer pada appendix 332 dalam ASME code. Okay. Design pressure is the system pressure. Okay. Contoh. A 50 feet high vessel has design pressure of 100 psi. The elevations are shown on the sketch below. So the shell should be designed for berapa? Kita bagi pada kosong 100 psi, 2 tak tahu, 48 kaki tak tahu, 50 tak tahu. So kita tanya the shell. Shell ialah 2 hingga 48 ni. So kita ambil static head dekat 48 ialah 48 darab 0.433 tambah 100. So inilah tekanan yang paling tinggi berada pada 48 kaki untuk shell. Okay, the top head should be designed for top head. Top head dalaman dia ialah 2 kaki lah. So 100 tambah 2 darab 0.433. So kita akan dapat pressure untuk top head. Dan the bottom head should be designed for
tekanan dia 100 tambah dengan 50 darab 0.433 PSI. So kita akan dapat tekanan di sini lah. Okey, senang kan? So peringatan sini, each component should be designed for the highest pressure it will see at design conditions. The highest pressure is at the bottom of the part. So kalau kita ada untuk mudahkan pengiraan kita selalulah sketch vessel ni untuk memudahkan pengiraan. Okey, apa itu vessel part MAWP? The maximum allowable working pressure for a vessel part is the maximum pressure including static head based upon the rules and formula in this division excluding any metal thickness specified as corrosion allowance. Kita vessel part ni ialah macam contohnya dish end, shell, nozzle dan sebagainya. So dia bukanlah the whole vessel, dia adalah part, sebahagian daripada vessel. So how much can he lift? Ni orang ni kan, bodybuilder ni, berapa banyak yang dia boleh angkat weight. Okay, the question, how much pressure is this shell or head good for? Dia jawab tak? Okay, vessel part MAWP is determined from the design formulas in the code. For example, the MAWP for a shell is calculated with the following formula. P sama dengan hasil darab SET divided by hasil R tambah 0.6 T. So this P is the maximum pressure allowed on this shell. The shell doesn't care about the source of pressure. It can be static head or process or both. It only cares about the maximum pressure. So the maximum allowable working pressure for a vessel is the maximum pressure permissible at the top of the vessel in its normal operating position. Kalau dia horizontal atau vertical. It is the least of the values found for maximum allowable working pressure for any of the parts of the vessel and adjusted for any difference in static head. Right? So where will the chain fail? At the weakest link. So kalau vessel dia akan fail pada tempat yang paling rendah MAWP dia. So vessel MAWP is based on the weakest link. The weakest link is the weakest vessel part after adjustment for static head. Okay, stress apa yang dimaksudkan stress? Dan KP ni ramai orang stress. Tapi yang stress di sini ialah material stress. Okay, vessel MAWP. To determine vessel MAWP, sekali determine each part MAWP based on code formula. Kemudian for each part subtract appropriate static head. Contohnya liquid height sama dengan distance from top of vessel to bottom of part. Kemudian kita pilih smallest pressure at top, the weakest link. Contoh vessel part A MAWP 34.3 PSIG, liquid level 34. Vessel part B MAWP 336 PSIG, liquid level 12. So untuk part A 343 tolak dengan static head, kita dapat 328.3. Part B 336 tertolak static head dia, kita dapat 330.8 PSIG. Maka vessel MAWP sama dengan 328.3 PSIG. Okey, masa dah tamat. Saya akan sambung lagi dalam video yang seterusnya. Jika ada soalan, boleh WhatsApp. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.